Isa sa makonsider namo sa kuang lablab na one of our memorable memory together kay among pinakaunang flight as a couple. And yes, our trip for today is Boracay. Dapat din pipila ka oras nga layover sa Mactan, Cebu, no? So isulit usa namo ang stay diri. Since pinaptik ang liho kay naapay giapas nga flight, diretso dayon mi sa Magellan's Cross kinaugmaan. As we all know, usa ka historical landmark, especially for Catholics, ang Magellan's Cross. Binalikyat sa mig panagkot o nag-ampo sulod sa Basilica Minor del Santo Niño. And yes, ang encounter namo sa estatwa ni Santo Niño gave us a one-of-a-kind divine intervention na baunon namo along our way to Bora. So balik namin sa Mactan Airport. Mixed emotions, excitement kay first time namo sa Bora. Happiness po kay maka-unwind me both from stress sa work. From Mactan Airport, we arrived smoothly and safely sa Katiklan Airport. Misakay mi sa nagulat nga coaster o gihatod sa arrival section ug misakay na sad mi og van going to Katiklan Jetty Port. By the way, gisugat sa Demino sa madag umon nga weather ug mibundak gyud ang ulan. So after sa pipila ka minuto nga biyahe, nakatabok na gyud mi sa Boracay Island. On the way nami sa hotel, and nalingaw nami gamay sa kulablab kay kami na duwa pasahero no. Exclusive lang ang kay. Yes. And finally, naabot nami sa Sur Beach Resort kung asa we will be staying for the rest of our Bora escapade. We are greeted by a good complimentary drinks. Then naniud to na lang dayon mi ni Lablab kay murag pas mo na gyud. Wala na paligoy-ligoy pa, ibaktas na dayon namo ang literal nga long white sand beach sa Bora. So relaxing gyud no gikan sa balas ngadto sa dagat ug ang view pero gyud kasulit. So kato na abtan mi gabi binaktas ni Lablab and it's bedtime na. And our Bora escapade continues. Kumana mo pamahaw, baktas sa sadmin ni Lablab kay murag namilami man ang weather for today's video. After pahilis ganiyang buntag, nanggawas namin ni Lablab para masugdan na ang pagsuroy. O diba? Shout out kay Kuya R. Kawaling. Oh, hapsay kay padagan ba? Unya kaon na sad no? So nag-early lunch mi diri sa Moksha Cafe. Yes, shout out to Moksha Cafe. Lami ang food diri. Cozy sad ang place and na pagka Indian vibe ang lugar. Since busog naman, back na sa admin ni Lablab no, going to the port, kay karon naka-schedule ang island hopping nga gibook na mo sa Klook. So guys, check out Klook for a lot of Boracay activities for affordable prices and for solo, couple, group, or joiners. Later on, I'll be doing some announcements as well, and you can sit on the nets or outside. So, maybe if you are confident with your singing, you can also listen with our music singing. You guys enjoy the episode. I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called, and so I took my time. Aside from island hopping, we also did helmet diving, crystal kayak, parasailing kung nasa romantic vibe ang ma-experience nimo ang lovely sunset. Guys, makawalag yun og stress pa. Wala lang yun may ka-experience ni Lablab no sa nightlife party mode sa Bora. Yet, we chose na magbaktas-baktas every night sa shore which for us, nalingaw sad mi, especially sa calmness nga dala ni ini for us and mas na-cherish na mo ang panag-uban ni Lablab here sa Bora. So for the wrap, a big thank you to Sur Beach Resort for the warm accommodation, which a big contribution jud ni ini si Ate Kakay nga nung na-push through ni amo ang Boracay escapade. But di pa mi kaulion ni Lablab no kay murag nabitin pa mi sa 3-day stay namo diri. But we hope someday nga makabalik mi diri and makalagdaag nga mas taas para madtuan namo tungban pang wala pa namo nasuroy sa isla. Thank you guys. Puho na sad.